2026-এ এসে রাঘব চড্ডা এর ভিডিওটা খুব ভাইরাল হচ্ছে। আবার এখানে সে কি বলছে শোনো। आईपीएल है सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग और दूसरा आईपीएल है जो है इंडियन पेपर लीग, जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है। कि एनटीए जो जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम देके जिसका गठन किया गया था, एनटीए का फुल फॉर्म आज नो ट्रस्ट एनीमोर हो गया है। आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कागार पे खड़ा है। नीट यूजी और यूजीसी नेट कैसे उस एग्जामिनेशन को पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे इन 35 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। এই ভিডিওটা ভাইরাল করে মানুষেরা রাঘব চড্ডার ওয়াট লাগিয়ে দিয়েছে। চড্ডা সাব, আজ আপনি যখন রুলিং পার্টিতে চলে গেছেন আপনার মুখে কোনো আওয়াজ নেই। কেন আর চিন্তা হচ্ছে না সেই সব বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য? আমারও এটাই বক্তব্য যে চড্ডা কী করবে, সেও আদত সে মজবুর। পলিটিক্যাল কেরিয়ার তার কাছে আগে ইম্পর্ট্যান্ট, কিছু বললে পার্টি থেকে বের করে দেবে। কিন্তু এক সেকেন্ড, এই চড্ডাই একদিন বলেছিল যে আমার কোনো মূল্য নেই, আমায় কোনো মানুষ কিনে নিতে পারবে না। কিন্তু अरे बंटी, ये चड्डा तो चड्डी से भी सस्ता निकला।